Sir, I request to move the motion to take the bill for consideration, the Goa Jana Vishwas Law Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात Speaker sir, घेवचें. Speaker sir, bill थोडेशें सांगता. Speaker sir, हे bill जे आसा हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान गोवा जन विश्वास बिल हे पास केल्लें आसा. स्पीकर सर, हातूंतल्यान जवळपास डिक्रिमिनलायझेशन करपा खातीर म्हणजे बरेचशे ऍक्ट हे थोडेशे प्रिजमेंट आशिल्ल्यो त्यो फायन्सान आयल्या आनी फायन्स आशिल्ले ते डिक्रिमिनलायझेशन जाल्ले आसा. स्पीकर सर, ऑल टुगेदर 10 ऍक्ट म्हणजे गोवा एक्सायज ड्युटी, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट ऍक्ट, गोवा फायर फोर्स ऍक्ट, गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऍक्ट, गोवा म्युनिसिपल ऍक्ट, गोवा सिटी ऑफ द पेंजीम कॉर्पोरेशन पंचायत ऍक्ट, गोवा लेबर वेलफेअर, गोवा पब्लिक हेल्थ अँड गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज ऍक्ट. All together, Goa provision for the rationalizations 184, fine to be penalty, fine असेल ती penalty substitute जाल्यार 167 आणि criminal provision decriminalization जाल्यार 17 अशा पद्धतीचे आसा. हे ऑल टुगेदर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे बिल हे आम्ही हांगासर अडॉप्ट करून घेतलेले आसा. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचें, जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जाका मान्य ताणें ना म्हणचें. हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 5, कलम 1 शेड्यूल अधिनियम सूत्र आनी प्रतिक्रिया हाताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. I want to speak on this bill. Honorable Speaker, this Jan Vishwas bill has got one very peculiar clause, and that is section 1, subsection 2. It shall be deemed to have come into force on 2nd day of December 2025. I know why you are going to say it. It's because of your ordinance. I know this, but I will explain why it will not fit. Now come to section 5. It repeals a number of enactments, which you have already said, like Goa Excise Duty, Goa Fire Force, Goa Land Revenue Code, Goa Panchayat Raj, and Public Health Act. These are being amended. Now, there is one apprehension which people have got, that this bill is being brought with retrospective effect, with an intention to help people, because these enactments which I have spoken about definitely are involved or get applied in this Birch tragedy. One. Now, coming to this, so there is an apprehension that this date, please look at this, the date will give a imprimatur to these people to get free and get out. And I'll explain this why. You have this effective date, which is 2nd December 2025, you are giving a retrospective date. Now please look at your gazette of your ordinance. No. You have the gazette copy. Gazette is 9th. The date you say is written here was promulgated by the Honorable Governor of Goa on 2nd December 2025. But it was published on 9 December 2025. Now please know one thing. In law, this is a penal provision. Penal provision cannot operate in retrospective effect. I found my copies of this. You have the Gazette copy with you? Then I have. Pass. Please see Article 20 of the Constitution. Copy. Article 20 I will read. No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. Penal laws, unless it's procedural, cannot be retrospective.
penal laws always will be prospective. I can't be punished for something which was never an offense. I can't dream it will become an offense. So therefore, the Constitution itself provides for such a protection. Now, I want to show a judgment of the Supreme Court. In A.K. Sarkar and Company versus State of Bengal, is 2024 volume 10 SCC 727. I request that paragraph 9 be looked at, which is at page 730. Article 21 of the Constitution reads as under, I'm not reading, I read it. Now just look down there. The above provision has been interpreted several times by this court, and broadly the mandate here is that a person cannot be punished for an offense which was not an offense at the time it was committed, nor can be subjected to a sentence which is greater than the sentence which was applicable at the relevant point of time. At the same time, the above provision does not prohibit this court to award lesser punishment in a befitting case, when this court is of the opinion that a lesser punishment may be awarded, since the new law on the penal provision provides a lesser punishment. That means you can make a retrospective lessening it, but you can't increase it, because what you are doing, except I've seen one section you are dropping the jail term, but everywhere you are increasing the penalties. I've seen that. But if you go retrospectively and you file a case against him, he will say it cannot apply to me retrospectively. So he just gets out of the case. This is what will happen. Now this is the first part. Now the second thing, because the question is, your date of promulgation by the governor is 2nd, but your date of publication is 9th. So the law would come into force on 9th and not on 2nd. And for this, from 2nd only. We are can't promulgated happen. on 2nd. It can't happen. Fine. It cannot, and I'm going to show this. You can't make a law and put it in your drawer and say that this is the law. It's promulgated on 2nd. No. Promulgation means publication. I will show you that. That's why I'm going to give you this. I'll give you 2 judgments. Otherwise, you will make this law. You will apply it to them. They will sit quiet, challenge your entire FIR and your entire charge sheet, and they will get free. Nothing more will remain. Look at para 3 of this judgment. This is 1951 Supreme Court cases 936, Harla versus State of Rajasthan. I will read paragraph 3. Please look at this. These are the facts very briefly. On 11/12/1923, this council passed a resolution which purported to enact the Jaipur Opium Act. And the only question is whether the mere passing of the resolution without promulgation or publication in the Gazette or other means to make the act known to the public was sufficient to make it law. We are of opinion that it was not. Now look at paragraph 4. About the same time, that is to say in the year 23, we have not given exact date, the same council enacted the Jaipur laws 1923. Now just look at the last sentence. This law came into force on 1/11/1924. Fifth, it is admitted that the Jaipur Opium Act was never published in the Gazette either before or after 1/11/1924. But it is contended it was not necessary because it was regulation already in force on that day. The only other fact of consequence, that is on 19/5/1938, Section 1 of the Jaipur Opium Act was amended by the addition of subsections 3C, which ran as follows. It shall come into force on 1/9/1924. The offence for which the appellant was convicted took place on 8/10/1948. Now see the date, that is important. Now please look at paragraph 9. Natural justice requires that before a law can become operative, it must be promulgated or published. It must be broadcast in some recognizable way so that all men may know what it is, or at the very least, there must be some special rule or regulation or customary channel by or through which such knowledge can be acquired with the exercise of due and reasonable diligence. The thought that a decision reached in secret recesses of a chamber to which the public have no access and to which even their accredited representatives have no access and of which they can normally know nothing can nevertheless affect their life, liberty and property. By the mere passing of a resolution without anything more is abhorrent to civilized man. It shocks his conscience.
In the absence, therefore, of any rule, regulation, or custom, we hold the law cannot come into being in this way. Promulgation or publication of some reasonable sort is essential. Now look at this. In a very recent judgment, 2014 Supreme Court cases, in Goa case, Gulf Goans, you know this CRZ regulation 90. Oh, yeah. We can't pass in a hurry. It has to be something which is proper. Nahi? Otherwise, you are trying to get in a hurry and get them out. Listen to my last part, then you can discuss with them. Listen to my last part and discuss. I am not giving anything wrong, it's on record. They will get free. What will challenge? Public can't challenge. We can't challenge it. They will get free. Speaker sir. Wait, Speaker wait. sir. I'm coming. Just look at this judgment. I'll just read this. Look at paragraph 22 of this. This is Gulf Goans judgment, 2014, volume 10, SCC 673. Paragraph 22. It is also essential that what is claimed to be law must be notified or made public in order to bind the citizen. In Harla versus State of Rajasthan, I'm not reading, that's the judgment I read. Paragraph 23. The court in Harla versus noticed the decision in Johnson and Sargent and others, and particularly the following. And I'm not reading that. Please go to next paragraph 24. It will not be necessary to notice the long line of decisions reiterating the aforesaid view. So far as the mode of Because a point of order. I think Sudhir ma'am almost nidla. ना ना निदोंगना तो जागवा. बेड घालायला साइड. खुर्ची बॅट झाल्या रे. बेड घाले अजून निदलो. अरे ना रे. ते चोपा हे जाता. कसं मासे बेड घाला अजून. अजून हात तुटलो. हात तुटलो. बेड घाला. So far as the mode of publication is concerned, it has been consistently held by this court that such mode must be as prescribed by the statute. In the event the statute does not contain any prescription or even under subordinate legislation, there is silence in the matter, the legislation will take effect only when it is published through some customarily recognized official channel, namely the official gazette. So that date. We will have to finish it before 12. If there are another two bills are there, your validatory remarks are there. Don't How will interrupt, you please get don't time for the interrupt. validatory remarks and another two bills? So my thing is, that effective date has to be the date of the gazette, 9. आता 2 मिनिटं उलोवंक दिया सांग, तुम्ही. सांग. तुम्ही आवडलं नाही रे राव. अरे 1 मिनिट विजय उलय. तू काय उलोवंक दिता? ना म्हणून सांगले तुका. ऐक ऐक ते सगळे जाल्यार इंग्लीश हांव विसरत न्हू रे जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलो. म्हणून सांगता तुका हांव. ऐक हांव सिंपल शब्दांनी सांगता. बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर. ओके हांव सिंपल शब्द हय म्हणून सांगले आम्ही ऑर्डिनन्स 2 तारखेक काढला. ऑर्डिनन्स काढलेलो आयच्या डेटीत सुद्धा तो ऑर्डिनन्स आसा जोपर्यंत बिल जायना तोपर्यंत. त्या खातीर आम्ही 2 तारखेच्यान कन्सिडर केल्लो ऑर्डिनन्स इज इन एक्टिव्ह. म्हटल्या उपरांत प्रोमुलगेटेड डेटूय आमची 2 तारीखूच आसा. ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काढला आमी. ओके त्या खातीर तुम्ही जे म्हणटा पळय न्ही आमकां त्या बर्ज फायर केसीत कोणाकूच साल्वार करपाचो ना. ओके आणि तेका आमी खंयसरूच हांगासर हे जे आसा आमचे BNS. What is wrong to change the date to the date of the gazette? Then everything gets pretty clear. ना ऑर्डिनन्स काढलेला असताना You are giving them a way out. आम्ही ऑर्डिनन्स काढला. Now ordinance was kept in the drawer of the governor. ना तशें जायना. तशें जायना. See, I just please see आम्ही this. ऑर्डिनन्स काढलेलो आसा हेजो. ओके आमचे ऑर्डिनन्स काढलेलो आसा आणि खंयसरूच आमकां कोणाकूच वाचोवपाचो ना आमी सांगता. आणि आम्ही भारतीय न्याय संहिता एका टच करिना. ताच्या खातीर तो कोण जेंका आमी केसीच्या अंडर बूक केल्ल्या भारतीय न्याय संहिताच्या अंतर्गत सगळ्या जाणांक बूक केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडयता. ना. ताणी म्हाका कोणाकूच जर आमकां दिसता आसत
जाल्यार ह्या हावजा फुडल्यान हाडून दाखोवचो. हांव सांगता आमी जर कोणाक सोडटा आसात जाल्यार तुवें मुद्दामून रिफ्लेक्ट करचें दाखोवचो. म्हाका एका मनशाक सुद्दां सोडपाचो ना. मागीर तो खंयचो फायरांतलो आसूं दी एक्सायजांतलो आसूं दी खंयचोय आसूं दी स्पिकर सर आमकां कोणाकूच सोडपाचो ना. त्या खातीर जें सांगता पळय न्ही तितून आमी ना क्लियर कट सांगता स्पिकर सर. बाकीच्या उलोवपाचें उलोवनी Just see this, see this. ताका उलोवनी Please understand this. कांय चिंता ना आमकां. Please see this. It is, what I'm trying to show you is very clear. ते काय अर्थ ना उलोवणे आतां सांगलें कितें तांकां कितें जाय तें उलोवनी. विजय मातसो उलयतलो बेटा उलोवनी विजय. Rao, 1 minute, I'll just finish this. हय 16 तारीख पर्यंत जाता ते 17 न्हू तो. No, तशें ना. That is only for business rules. 1 minute. ते फक्त फायनान्स बिलाक 10-15 मिनिटे आहेत. बजेट पास करपाक आसता ते. Honorable Speaker, please understand. It is not CM, for please, this. please look Only at for budget. that judgment of Harla. Judgment of Harla. Just look at the judgment of Harla, para 9, which I read to you. The thought that a decision reached in the secret recesses of a chamber that's in the governor's palace, to which public have no access, that we don't have access, and to which even the accredited representatives have no access, and of which they can normally know nothing, can nevertheless affect their lives, liberty and property by mere passing. So by that means it just makes a promulgation. It shocks his conscience. In the absence, therefore, of any law, rule, regulation or custom, we hold a law cannot come into being this way. Promulgation or publication of some reasonable sort is essential. And that's what they say. It must be published in a gazette, or you notify that in a newspaper. You have to publish the text of it. How you expect someone to know that I'll be punished, I will do wrong? So this is what I'm trying to tell you. The day that you allow this to come into force and you prosecute them for this law, they will challenge it. They will get neither the old law nor Let the them new law. challenge. They will Let them go. challenge. You make a statement here, but they'll all be free. चॅलेंज करू नी. No, they will all be free. कोण फ्री जायना पळयात. कोणूच फ्री जायना. सांग विजय. स्पीकर सर, आमचो बाब काल्लुसान आपले भशेन सगळें इंग्लिशीन बरे भशेन सांगलें. हांव सादें सांगता. Speaker sir, a state that replaces justice with invoices does not remain a state governed by law. It becomes a marketplace where crime is priced and accountability is optional. Speaker sir, हे जे amendment हाडला हातून गोंय सेफर जायना. हांगा वायलेशन चिपड जाता, ऑफिशियल विकर जाता आनी लायव्स एक्सपेंडेबल जाता. म्हळ्यार मेलो तो गेलो. कितले पयशे सांग. कोण फाल्यां बरो टायट जावपाचो व्हरून मारपाची गाडी मनशाक मारपाचो तुजे पयशे कितले ते सांग. लायफाचो व्हॅल्यू. स्पीकर सर, आतां अशें धरुया की मुखेलमंत्री म्हणटा ते सगळे करेक्ट, की हे एक सेंट्रल अमेंडमेंट आयल्या आनी ताजे खातीर डिक्रिमिनलायज करचें पडटा. आतां तुमी 2 तारखेक ऑर्डिनन्स काडले, 4 तारीख बिरेस्तार आहलो, गॅझेटां येता बिरेस्तारां, 4 तारखेक गॅझेटान येवंक जाय आहलें, पूण ते ऑर्डिनन्स त्या गॅझेटान पब्लीश जाले ना. 6 तारखेक बरच्यान 25 लोक मेले. मरतकर तुमचो पयलो रिस्पॉन्स कितें आहलो? इतले पयशे इतले पयशे इतले पयशे. पयशांनी उलयले तुमी. स्वित्झर्लंडाक तशेच लोक मेले, थंय 5 दीस नॅशनल मॉर्निंग केले. तुमकां लज ना, तुमी पयशांनी उलोवंक गेले. त्या लोकांनी पसून तुमची लज काडली. पयशांनी आमकां विचारता काय आमकां पयशेच नाका म्हण तुमचे. ती बरी कास्तात बरे पयशेकार आहली. स्पीकर, आतां मागीर कितें जाता पळय, 9 तारखेक instead of mourning the dead, you are coming out with this ordinance through an extraordinary gazette. 13 तारखेक opposition is asking cabinet information which could have exposed the ordinance, पूण तुमी तें दिनात. कॅबिनेटान कितें डिसिजन घेतलें तें हें दिवपाक इन्फॉर्मेशन दिवपाक तुमी तयार ना. स्पीकर सर, हो कसलो रिफॉर्म? हो कसलो विश्वास? जनविश्वास कसो जालो? जन अविश्वास जालो. हें घातकी बील जालें. कोंकणीन सांगतलो जाल्यार घातकी जाले. घातकी कशें? तुमी घात केलो लोकांक. जे कोण पातक्यांनी मनशाक मारले ताका तुमी पचयता. एक मिनिट स्पीकर सर, एकूच मिनिट. हांव एकूच मागता, धोरया अशें जालें की 2 तारखेक प्रोमुलगेट करून नाशिल्लें आनी धोरया हें सगळें 9 तारखेक प्रोमुलगेट केल्लें. कितें व्हडलें वता मदीं? अशें कितले लोकांचेर अन्याय जाता. हांवें स्पीकर सर आतां तुमकां सांगलें, मडगांवां कोर्टान 3/4 जुईजूच ना. थंय कितले लोकांचे अन्याय जाता मरे. आतां 2 ते 9 तारखे मदीं कितले लोकांचेर अन्याय जालो. ही सगळी बिलां तुमी, ही सगळी गोवा एक्सायज ड्युटी एक्ट 1964,
गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट ऍक्ट 2016, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट ऍक्ट 2016, परते सेक्शन 48, गोवा फायर फोर्स, गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड. अरे हाजेर कितले लोकांचेर अन्याय जालो काय म्हणटा 2 ते 9 तारीख मध्ये. सादी कोंकणीन विचारता हांव स्पीकर सर, आमी हांगा लोकप्रतिनिधी, लोकांच्या खातीर आमी उलयतात आनी तुमचे बिलाचें नांव आहा लोकविश्वास. जन विषय, लोक आणि जन एकूच ते. तुम्ही जन हाडला हिंदी घालून, आम्ही कोंकणी म्हणून लोक म्हणटाले. स्पीकर सर सादी वस्त, कसलो विश्वास हो? म्हाका इतलेंच सांगा 2 ते 9 तारखे मदीं अशें खंयच्या गोंयकाराचेर अन्याय जाला जे हे बिल इतलें ऑर्डिनन्स म्हळ्यार कितें इमर्जन्सी, अर्जन्सी आसूंक जाय जाल्यार ऑर्डिनन्स. हे ऑर्डिनन्स तुम्ही घेवन न्हिदले 2 दीस पयलीं आनी मागीर तुम्ही उठले मागीर आनी तुम्ही म्हणटा आतां बॅक डेटेड रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट. अरे हे जर भरच्या खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर हे? खंयच्या गोंयकाराक फायदो जाता? खरोच जर गोंयकाराक फायदो जाता, हांव स्पीकर सर एग्री जावपाक हांव बंद ओगी बसता. आनी गोंयकाराक जर फायदो जायना जाल्यार हे भरच्याकूच करपा खातीर केला तुम्ही आनी हे घातकी बिलूच. स्पीकर सर, रातच्या 12 सुद्धा विजयाचो आवाज बरो व्हडलो आहा. हांव विचारता ताका 2 तारखेक आमकां कितें स्वप्न पडलेलें बर्थ जातलो म्हणून? ना आमकां स्वप्न पडलेलें मागीर केलें तुवें Backdated झाला. 6 तारीख जावन मागीर 2 तारीख केलो. स्पीकर सर, हांव परत एकदा ताका सांगता. स्पीकर सर, 2 तारखेक आमी हो ऑर्डिनन्स हाडला. स्पीकर सर, 2 तारखेच्यान जो आहा पळय न्ही, मायकल धाड आसता ते. हो ऑर्डिनन्स लागू जाला. ओके, मागीर आता ते जे 9 तारखेक कर म्हणटा पळय न्हू, ते कित्याक? आनी हितूर तांकां भारतीय न्याय संहिताच्या अंतर्गत तो कोण अरेस्ट जाल्या, कोण उरलेले अरेस्ट जातले ते लागतले. हितूर फरक खंय पडटा स्पीकर सर? म्हाका क्लियर कट साद्या शब्दांनी सांगतो. कशें सुट्टा ते सांगचे म्हाका. कोण सुटाना, कोण सुटाना. अरे तुम्ही सांगू नका कोण सुटाना, एकटोय सुटाना हितूर. भारतीय न्याय संहितेच्या एका ह्या हेच्या खातीर ऑर्डिनन्सा खातीर कांयच फरक पडना. हांव परत सांगता तुका, कसलोच फरक पडना तितूर अशा ह्या ऑर्डिनन्सान. जनविश्वास बिल जे हाडला हॅरेसमेंट कमी करपाक लागून आसपाक जाय आसलें आनी इज ऑफ कंप्लायन्स आसपाक जाय आसलें. पण आता अशें दिसता की बाकीच्या गोंयांत जे आता इतले डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट, वेस्ट मॅनेजमेंट आसा, फायर सेफ्टी आसा, लँड रेव्हेन्यू आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, पंचायत, लेबर आसा, पब्लीक हेल्थ आसा, गार्बेज कंट्रोल आसा. हे व्हेरी डिफिकल्ट पिक्चर इमर्ज जाता स्पीकर सर. नम्रता, दिस बिल डज नॉट सिंपल सदस्य बसा. बिल मेंटेन्स द लॉ. स्पीकर सर हांगा नोट दिवपाचो म्हटल्यार हांव उलयता. ते बसा बाकीचे. बसा मातशें बसा. आणि स्पीकर सर, स्पीकर सर, मुख्यमंत्री 9 तारखेक घालचे. क्रायम 9 तारखेक घाल्यार प्रॉब्लेम ना. कन्वर्टेड इनटू पेएबल फी ना जाल्यार क्रायम जो केला कोणाक पेएबल फी जाला. आता जन सांगता स्पीकर सर हांगा इनलिगल बार समजरान करता. Speaker sir, I make under rule 16. I would like to move a motion to extend the duration of sitting of House by another 20 minutes. स्पीकर सर, आमच्याचे कामकाज 20 मिनिटांनी वाढयला. स्पीकर सर, आता समज इनलिगल बार कोण घातलेले आसा, इनलिगल जर समज लँड फिलिंग केल्ली आसा, गार्बेज उडयल्लो आसा, वॉटर पोल्युशन केल्लो आसा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स वायलेट केल्ले आसा, एन्क्रोचमेंट गव्हर्मेंट लँडान केल्लो आसा, एक्सप्लॉयटेशन लोकांचो एक्सप्लॉयटेशन केल्लो आसा, नाल्यार स्पीकर सर आता तेचेर एफआयआर जावची ना, कोर्ट केस जावची ना, कन्विक्शन जावची ना, क्रायम रिकॉर्ड्स येवची ना, रिस्क ऑफ जेलीचो रिस्क ना, पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोजर हे कांयच ना, डेमोलिशन बीन कांयच ना स्पीकर सर. हांगा फक्त ह्या बिलान कितें आसा स्पीकर सर, पनिश्ड ऑन कन्विक्शन विथ फायन और आता हितून स्पीकर सर इतले दाखयता लायबल रिप्लेसमेंट आसा तितून लायबल टू अ पेनल्टी. स्पीकर सर हितून कितें म्हणटा की तेंचेर एफआयआर ना, हेंचेर कोर्ट केस ना, हेंचेर प्रोसिक्युशन ना, हेंचेर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना, जेल ना. स्पीकर सर हांगा कितें आसा फक्त नोटीस येतलो आनी नोटिसान तुका पेमेंट दिवपाक. स्पीकर सर ताका परत एकदा सांगलें तांकां भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत करतले. ताका ह्या जनविश्वासाच्या अंतर्गत स्वप्नात दिसतले, स्वप्नात व्हायलेशन जालें. 25 लोक स्वप्नात जावं ते इनलिगल कांड जाल्लो गार्बेज
कायद्यान बसा बसा हवाई मंडळाच्या म्हणणे मान्य झाले हवाई मंडळाचे म्हणणे मान्य झाले कलम 2 ते 5 कलम 1 शेड्यूल अधिनियम सूत्रांनी प्रदीर्घ माथावा विधेयकाच्या भाग मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे तांकां ते मान्य आसा तेणे हय म्हणचे मान्य ना तेणे ना म्हणचे हय मंडळाचे म्हणणे मान्य झाले हय मंडळाचे म्हणणे मान्य झाले गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य झाले कांयच मेळना ते ट्रेजेडी जी आसा जो कोण आसा ताणें फक्त पयशे दिवपाचे आज जे 25 जाण मेला तांकां फक्त पयशे दिवन सोडयले झालो बसा सोपला तो विधेयक बसा स्पीकर सर जो कोण ऑफिसर आसा सेक्रेटरी कोण आसा पळय तो फायन दिवपाची पेमेंट 6 महिन्याचो पेमेंट तुमचे बिलाक 6 महिना सर्व्हिस एक्टाच्या अंडर पणजी शहर महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026 इतल्याच आसा त्याच्या वयर कांय ना मंत्र्यांनी विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो सेक्रेटरी हे करता पळय तोय सुट्टा Sir, I move that the city of Panjim Corporation amended bill 2026 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक चल ते पास झाले दुसरे बिल CCP पास झाले ते बसने या चला बसत चल बस पास झाले पुढे घे प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचे जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे जाका मान्य ना तरी ना म्हणचे हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला हांव आतां विधेयक कलमां सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जाल्यात मंत्र्यान तो विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that the motion be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले पणजी शहर महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य झाला 5 मिनिटं ऐका स्पीकराचे तो पहिला स्पीकर तो चला गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 Sir, I move that the Goa Municipality Amendment Bill 2026 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचे जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना तरी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला आता विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियमान सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियमान सूत्र आनी प्रतीक माथाळो विधेयकाचे भाग जाल्यात विधेयक मानून घेवपा पासिंग Sir, प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे Goa Municipality Amendment Bill 2026 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्य झाले पास झाली दोन्ही पास झाले 2 मिनिट आता या वाचू पास झाले घे शेवटचे भाषण कर 2 मिनिटाचे अनाधिक सभासद आता आम्ही या अधिवेशनाच्या निमणे पावण्यार आसात फायनल एकच मिनिट सोपयता तुम्ही